Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:02. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita. Ram sa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Niining adlaw nga Biyernes, pitsa 17 nas bulan sa Hulyo, tuig 2026. Sa maghihapos na andan, kita dinhi sa Bantay Radio nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nato nining atong tulumanon. Anaon ta sa kahimsog sa panglawas. Mabanig ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo mga labing uwahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, sa gawas sa nasod, mga balita sa sports, sa showbiz, ug sa labing uwahing lakat sa kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit ka nato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kayo ang Lacto-Pafi. Dalit usab ka nato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong CBA inyo asab nga bati pinakagi sa ato ang partner station nga naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3 One Heart Radio DYAJ.
og mabati og makita ta tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live kita. Ato ang broadcast mga higala pinaagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Maayong good morning, Leo Labadan. Brother Jancel Ababon Saragosa, good morning. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Headline sa ato mga balita dinhi sa ato. Substandard nga trabaho mo ay hinungdan sa pagkalangay paghuman sa Cebu City Medical Center. Babay gipusil patay sa riding in tandems B. Aranas. 40 anyos nga lalaki giyong nangawat og pangsabo nga manok sa Toledo. Timbogs kapulisan. Sa 68 anyos nga lalaki gipatay tungod sa utang didto sa Pangasinan. Net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte misaka og plus 31 matud pa sa SWS survey. Sa gawas sa nasod, Iran naglunsad na sab og drone attack samtang ang Kuwait nagpakawala pod og mga air defenses. Sa showbiz, Milay Cantiveros ug MJ Pilipi mag-uban sa usa ka news magazine program nga ibang level ito. Mao kadto ato ang headlines. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa ato mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bantay Balita. Atong oras alas 7:09 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Patay ang usa ka 50 anyos nga babay human gipusil sa wa pa mailhing lalaki didto sa may Birana Street, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giilang nga si Lailani Cabasa Di Claro, kinsa residente sa barangay Suba ning Dakbayan. Base sa inisyal nga investigasyon sa Sawang Calero Police Station, nagsakay ang biktima og usa ka e-bike uban sa usa ka 32 anyos nga babay padung sa Biarana Street. Pag-abot sa nahisgutan nga lugar,
Mikanaog ang kauban sa biktima samtang nagpabilin si Deklaro nga naglingkod sa luyo nga bahin sa e-bike sa maong higayon. Miduol ang usa ka lalaki nga nagsulob og sky blue nga long sleeve shirt, kaki nga short ug nag-helmet ug gipusil ang biktima sa makadaghang higayon. Human sa insidente, misakay ang suspect sa naghulat nga motorsiklo ug midali og sibat palayo sa nahisgutan nga lugar. Gidala dayon ang biktima sa Cebu City Medical Center apan wa na kini maluwas. Na-recover sa scene of the crime operatives kun Soko ang tulo ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola didto sa crime scene. Suma kang Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office. Giila sa kapulisan is a person of interest ang babae nga kauban sa biktima base sa pahayag sa usa ka saksi ug sa nagpadayong investigasyon. Matud pa ni Oriol, usa sa ilang gisubay karon nga ang komunikasyon sa biktima sa wa pa ang insidente isip kabahin sa case build-up. Gibutyag usab sa kapulisan nga usa sa ilang gisusi nga posibleng motibo ang illegal nga drugas tungod kay ang biktima ug ang person of interest gingong nalambigit kaniadto sa mga kaso nga may kalabutan sa illegal nga drugas. Apan giklaro sa Cebu City Police Office nga wala pa nila isira ang ubang posibleng anggulo sa maong krimen. Padayon karon ang backtracking sa mga CCTV footage ug ang investigasyon aron mailhan ug madakpan ang responsable sa maong pagpamusil. Bantay Balita. Gikumpirmar ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang substandard nga pagkatrabaho sa proyekto Cebu City Medical Center may usas mga hinungdan nganong nalangay ang paghuman sa maong pasilidad. Matud sa mayor, ang depektibong kalidad sa pipila ka mga nahimong trabaho nakapahinay sa pagpadayon sa konstruksyon tungod kay gikinahanglan ang pag-ayo ug dugang pagsusi sa proyekto. Samtang gibadlong usab sa Commission on Audit kun COA, ang Cebu City Government human mikabat na sa 1.13 bilyones ka pesos ang kinatibuk ang nagasto sa proyekto bisan wala pa kinihingpit nga nahuman. Padayon sa pagkakaron, ang paningkamot sa administrasyon sa syudad aron mapadali ag makumpleto ang Cebu City Medical Center ug masiguro nga mosunod kini sa angayang kalidad ug safety standard sa dili pa kinihingpit nga mapahimuslan sa publiko. Bantay Balita. Alas 7:13 sa Kabuntagon, mudawat og report pinaagi sa to ang kauban sa gawas. Cebu City Government pakya sa pagapod-apod sa 280.75 million nga koleksyon sa real property tax. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa to ang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, napakyas ang Cebu City Government sa pagapod-apod sa kinatibukang 280.75 million pesos nga bahin sa 80 ka barangay gikan sa koleksyon sa Real Property Tax o RPT. Sulod sa unom ka tuig, sumala kini sa 2025 audit reports sa Commission on Audit kon COA. Matod sa COA, ang maong pondo nga natigong gikan sa fiscal years 2020 hangtod sa 2025 mao ang 30% nga mandatory share sa mga barangay gikan sa advanced RPT collections. Apan wala kini ma-record isip obligasyon o wala mausab ma-release sa mga barangay sumala sa gikinahanglan sa balaod. Gipasidanan sa COA nga ang maong kalapasan nakaapekto sa pagpundo sa mga batakang serbisyo o proyekto sa mga barangay ug mao'y mga usa sa mga hinungdan nga nakahatag sa dakbayan o qualified opinion sa 2025 financial statements. Sa tubag sa COA, mga kabantay radyo gibutyag sa mga opisyal sa syudad nga ang kalangan namugna tungod sa technical issues o software discrepancies. Sa kasamtangan, nagpadayon na karon ang City Accounting Office, City Treasurer's Office o Management Information and Computer Services kung mix sa pag-reconcile sa mga record aron matulid ang maong problema. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar, alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita.
Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:15 sa Kabuntagon. Padayon ta sa hugna sa toang mga balita. Multa sa traffic violation sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni uminto. Nisaka na ang multa sa kolektahon sa City Traffic Management System kon CTMS alang sa mga motorista nga makalapas sa mga balaod trafiko sa sa Lapu-Lapu City. Ang pagtaas nga multa gipatuman subay sa Ordinance number 15-137-2021 alang sa mga minor offense 500 ka pesos alang sa first offense, 600 alang sa second offense o third offense 800 ka pesos. Samtang gipahibaw nga ang mga bayranan alang sa mga nakalapas sa mga major offense nagsugod 1,000 hangtod 2,000 ka pesos. Gipahimangnuan sa CTMS ang tanang motorista nga sundon ang mga balaod sa trapiko aron malikayan ang mga multa ug makasiguro ang kaluwasan sa kadalanan. Bantay Balita. Nadakpan sa mga miyembro sa Barangay Public Safety Officer kon BPSO ang usa ka 40 anyos nga lalaki human kini giingong nasakpan sa akto nga nangawat og usa ka pangsabo nga manok didto sa may proper Barangay Puog, Dakbayan sa Toledo. Ang suspect giila nga si Romel Romero Maniego, 40 anyos ang panuigon, minyo way trabaho og residente sa Barangay Cumbado, Balamban, Cebu. Base sa investigasyon sa kapulisan, una siyang nadakpan sa usa ka 25 anyos nga residente sa lugar. Kinsa giingong nakakita kaniya nga gikawat ang usa ka pangsabo nga manok nga dunay gibanabanang kantidad nga 3,000 ka pesos. Ang maong manok giingong iya sa usa ka 52 anyos nga residente sa nahisgutan nga barangay. Huban niini, miabot ang mga sakop sa BPSO ug ilang gidakop ang sospetsado. Alas 6:35 sa Kabuntagon, gitugyan kini ngadto sa Toledo City Police Station. Sa pagkakaron, ana sa Toledo City PNP Custodial Holding Facility ang suspect samtang giandam ang kasong theft batok niini. Bantay Balita. Alas 7:18 atong dawaton ang report. Dawat taglaing report gikan sa ato ang kauban sa gawas. Cebu Governor Pamela Baricuatro nahimong unang pasyente sa gipaubos nga mamogram nga gipahigayon sa Cebu Provincial Hospital. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa ato ang kauban kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Si Cebu Governor Pam Baricuatro nahimong unang pasyente nga nipaubos sa mammogram gamit ang bag-ong operational mammography unit sa Cebu Provincial Hospital, CPH Balamban. Sa post ni Capitol Health Consultant Dr. Neki Catalan, siya niingon nga ang maong lakang gituyo aron madasig ang mga kababayan nga unahon ang regular nga breast cancer screening tungod kay ang mga serbisyo sa mammography mas daling magamit sa Sugbo. Ang mga unit sa mammography ana-ana karon sa CPH Balamban, CPH Bugo, CPH sa Karkar ug Danao uban sa mga pasilidad nga mokumpleto sa gikinahanglan nga regulatory requirements sa dili pa ang hingpit nga operasyon. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo mahimong maka-avail sa mammography pinaagi sa PhilHealth, yakap samtang ang kagamhanan probinsya biingon nga ang barato nga rates ana usab alang sa mga private kung ana usab sa mga pasyente nga wala pa masakop sa benepisyo. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Dugang balita sa probinsya sa Sugbo. Hapitanan sa Sugbo sa lungsod sa Balamban giinagurahan na.
gipanguluhan ni Governor Pamela Pam Baricuatro ang inaugurasyon ug turnover sa hapitanan sa Sugbo Tourist Rest Area sa Barangay Gaas, Balamban kagahapon. Ang kapin 6 milyones ka pesos nga pasilidad nga gipunduhan sa gobyerno sa probinsya sa Sugbo pinaagi sa pakigtambayayong sa Department of Tourism magsilbing one-stop stopover alang sa mga biyahero nga mobisita sa Balamban ug sa ubang duol nga mga destinasyon sa kasagpang Sugbo. Human sa ribbon cutting ug blessing, mipirma sila si Governor Baricuatro ug Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog sa Memorandum of Agreement aron formal nga i-turnover ang maong pasilidad ngadto sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Balamban. Gipasalamatan ni Mayor Cabahog ang Kapitolyo sa Sugbo sa paghatag sa maong tourist rest area, lakip ang suporta sa pagtukod sa usa ka 2-lane bridge sa lungsod. Nagpasalamat usab si Barangay Gaas Captain Eleuterio Hintapa alang sa proyekto nga gilauman nilang makatabang sa turismo ug sa lokal nga ekonomiya. Mitambong usab sa kalihukan sila si Governor's Extension Office of Extension West Executive Administrator Attorney Jimbo Burgunya, mga barangay kapitan ug uban pang mga lokal nga mga opisyal. Bantay Balita. Alas 7:21 atong balikan nato ang kauban sa gawas. May labot ining report nga upat ka mga individual na sikop sa buy-bust operation dito sa lungsod sa Dakbayan sa Toledo. Detalye atong paminahon atong kauban kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay, radyo nadakpan ng upat ka mga individual atol sa managlaing buy-bust operation sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant J.V. Kevin O. Toribio, Deputy Chief, ubos sa pagdumala ni Attorney Police Colonel Vernino B. Nosrali, Chief of Police, nga may resulta sa pagkadakop sa mga sospek nga nalambigit sa illegal nga drogas diha sa may Barangay Carmen, Dakbayan sa Toledo kagahapong adlaw, Hulyo 16 nining tuiga. Ang unang operasyon gipahigayon alas 11:12 gahapon sa buntag ug malampuson nga nadakpan ang duha ka manag live-in partner nga gila nga si alias Eme. Subject sa mga operasyon 59 anyos, lalaki ug walay trabaho. Samtang usa gila sa alias nga si LC 48 anyos, babae ug walay trabaho, residente gyapon sa Nisgutang Dapit. Nakuha gikan kanila ang unom ka pakete nga gituang shabu nga motimbang kini og 2.52 ka gramos nga mobalor og 17,000 pesos base sa standard drug price. Samtang ikaduha nga operation gipahigayon alas 11:56 gahapon ra gihapon sa buntag sa susamang lugar dinadakpan usab ang laing mag live-in partner nga gila sila si alias Tomas, subject usab sa mga operasyon 57 anyos, lalaki, samtang usa ka ang gila nga si Bebe, 50 anyos, pulos mga walay trabaho ug lumulupyo sa maong dapit. Nasakmit gikan kanila ang upat ka mga sachet nga gidudahang shabu nga adunay gibugaton nga 2.91 ka gramos nga adunay standard drug price nga 19,788 ka pesos. Sa kinitibukan, mokabat og 36,924 pesos ang nakumpiskar nga droga sa usa ka adlaw lang nga operasyon. Ang tanang dinakpan ana nakaron sa custodial facility sa Toledo Police Station o magatuban sila og kaso may kalapasan sa Republic Act number 9165 o mas nailhan kini nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ngadto sa korte. Samtang ang mga nakumpiskar nga ebidensya gipadala na sa Cebu Provincial Forensic Unit 7 alang sa eksaminasyon. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog na nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar, alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:24 sa kabuntagon. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Boss Randy Santisas. Padayon ta sa tudling sa tuang mga balita. Labyog ta sa laing rehiyon. Patay ang usa ka 68 anyos nga lalaki human giingong gisubli-subli og bunal gamit ang kawayan sa usa ka suspek dito sa Barangay Kabilawan, Lawak, Pangasinan.
Suma sa kapulisan, nagpahupay ang biktima sa tirasa sa usa ka abandonadong balay sa dihang giduol kini sa suspek og kalit lang giingong gibunalan sa ang ulo gamit ang usa ka tibuok kawayan. Base sa inisyal nga investigasyon, dugay nang adunay panaglalis ang duha may kalabutan sa utang nga wa mabayre sa suspek ngadto sa biktima. Padayon karon ang manhunt operation sa kapulisan aron madakpan ang suspek samtang giandam na ang angayng mga kaso batok niini. Bantay Balita. Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa wa pa mailhing suspek samtang nagtindog sa ganghaan sa usa ka eskwelahan sa Teresa Rizal at kagahapong adlaw. Base sa inisyal nga investigasyon, magsundo unta ang biktima sa ihang anak sa dihang nahitabo ang pagpamusil. Dali nga maresponde ang mga otoridad sa lugar o gilusad ang investigasyon aron mailhan ang suspek ug matino ang motibo sa krimen. Padayon usab ang pagpangita sa kapulisan sa responsable sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:26 sa Kabuntagon, opisyal nang gipatuman karong adlaw o kaghapong adlaw ang election gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dungan sa pagsugod sa election period alang sa umaabot nga eleksyon. Gikatakda ang BARMM parliamentary election karong September 14 ning tuiga. Suma kang COMELEC chairperson George Garcia, magpahigayon ang mga otoridad og mga checkpoint sa 115 ka mga lungsod ug 3 ka mga syudad sa rehiyon aron masiguro ang hingpit nga pagpatuman sa gun ban ug mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa panahon sa piniliay. Bantay Balita. Good morning, Ma'am Crizel Maria. Dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. 21 ka mga wanted person na aresto sa lungsod sa Negros Oriental. Suod lamang sa usa ka semana. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat sa kabantayaram sa itong balita karong taga-nadakpan sa kapulisan ang 21 ka mga wanted person sa Negros Oriental gikan niadtong Holy City hangtod 13 samtang gipakusog ang autoridad nga manhunt operation sa tibuok probinsya. Base sa weekly accomplishment report sa Negros Oriental Police Provincial Office, ang mga nadakpan naglakip sa usa ka regional most wanted person, 3 ka mga provincial most wanted person, 2 ka city o municipal most wanted person o 15 pa ka mga wanted person. Sa mga panahon ang Norpo nagpigayon usab og 8 ka anti-illegal drug operation nga misangpot sa pagdakop sa 8 ka mga suspek ug nakumpiska sa 32.75 gramos nga gudahang asyebo nga nagkantidad og 222,000 ka pesos. Nagpigayon usab ang mga otoridad og 6 ka mga operasyon batok sa lost firearms ug misangpot sa pagkadakop sa usa ka tawo nga pagkumpiska sa 6 ka mga armas. Mora na ito nagkaroon ka balita karong buntag kabantayaram sa lipatop sumatan ang Lacto Papi mabalik kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in aksyon na lokal sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:29 sa Kabuntagon. Umaw kadto ang naglangkob sa atong mga lokal nga balita karong adlaw. Sa atong pagbalik, detalye sa mga balita sa kauluhan, sa gawa sa nasod, sa sports ug sa showbiz. Ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks,
LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parate, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon og antik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman Mayo ang pag-ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw halang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Bantay Balita. Atong oras alas 7:32 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Patay ang usa ka 15 anyos nga binatilyo human gingong gidunggab sa liog sa usa ka 16 anyos nga minor de edad didto sa may Sampaloc, Manila niadtong Martes sa gabi. Suma sa inisyal nga investigasyon sa Manila Police District, pauli na ang biktima uban sa iyang mga ig-agaw gikan sa usa ka karinderya sa dihang giduol sila sa suspetsado. Base sa inisyal nga report, wa pay klarong motibo sa insidente o giingong kalit lamang gitarget ang suspek. Ang grupo gidali og dala ang biktima sa ospital apan gideklarar kini nga dead on arrival tungod sa grabing samad sa iyang naangkon. Anaa na karon sa kustodiya sa Manila Police District ang 16 anyos nga suspect og posibleng atubangon ang mga kasong murder o grave threats human sa legal nga proseso. Itugyan ang minor de edad ngadto sa Department of Social Welfare and Development subay sa balaod nga nagduma sa mga kabatan-unang nalambigit sa krimen. Bantay Balita. Gipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paglunsad sa Uplift Assistance Program nga nagtumong sa paghatag og tabang sa 7.5 milyones ka mga pamilya o gibanabanang 37.5 milyon nga mga Pilipino taliwa sa epekto sa nagpadayong panagbangi sa Middle East. Ubos sa maong programa, kapin sa 3.5 milyones ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps, Walay Gutom Program ug uban pang mga programa sa Department of Social Welfare and Development ang makarawat og tag 2,000 nga financial assistance. Suma sa administrasyon, ang maong ayuda kabahin sa mga lakang sa gobyerno aron maminusan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa mga batakang paliliton ug uban pang hagit nga dala sa kasamtangang sitwasyon sa
tibuok kalibutan. Gilauman nga mopagawas ang DSWD ug ang ubang hingtungdan nga mga ahensya ug dugang detalye kabahin sa schedule sa pag-apod-apod ug sa kwalifikasyon sa mga benepisyaryo. Bantay Balita. Misaka ngadto sa plus 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Base kini sa pinakabag-ong survey nga gipahigayon sa Social Weather Station kon SWS. Suma sa resulta sa survey, 58% ang kontento sa performance sa Vice Presidente, 26% ang dili kontento ug 16% ang wala pa makadesisyon. Giesplikar sa SWS ang plus 31 net satisfaction rating isip good nga mas taas og 2 ka puntos kumparar sa plus 29 o moderate nga naitala niadtong Marso. Ang survey gihimo Hunyo 20 hangtod 29 sa wa pa nagsugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bantay Balita. Mihatag og tubag si Senador Ruben Padilla sa usa ka netizen nga nagpost bahin kaniya sa social media. Sa iyang pahayag, giingon ni Padilla nga siya na lamang ang nahabiling alas sa publiko nga andam nga muatubang bisan pa og mahimong mapriso sa International Criminal Court aron sumala kaniya batukan ang iyang gitawag nga mga kriminal. Samtang sa laing balita, mibalos og pahayag si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano batok sa nagpadayong investigasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI sa giingong mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian SEA Games. Mahinumduman nga si Cayetano mao ang chairman sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee atol sa pag-host sa Pilipinas sa maong kalihukan. Ang maong pahayag gihimo taliwa sa nagpadayong pagsusi sa NBI sa giingong mga irregularidad sa pondo nga gigamit sa 2019 SEA Games. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang investigasyon sa NBI samtang wa pay opisyal nga tubag gikan sa Department of Justice ug Malacañang sa pinakabag-ong pahayag ni Senador Cayetano. Bantay Balita. Gipahibalo karon sa Philippine National Police Regional Office 7 nga padayon nilang palabdan ang implementasyon sa active shooter drill sa mga tunghaan aron maandam ang mga estudyante magtutudlo og ubang mga kawani kung adunay mahitabong insidente sa active shooting. Suma kang Police Lieutenant Richel Teroso, adunay PNP giya ang mga PNP og programa alang sa maong drill isip kabahin sa ilang paningkamot sa pagpalig-on sa kaluwasan sa mga eskwelahan. Dugang pa niini, nagpadayon usab ang PNP sa pagdugang sa police visibility, paghatag og crime prevention lectures, pagpatuman og mga programang nagpalig-on sa seguridad sa mga tunghaan. Matod ni Teroso, ang active shooter drill nagtudlo sa mga estudyante, mga magtutudlo og mga kawani sa hustong angayng buhaton kung adunay hulga sa pagpamusil sud sa eskwelahan. Sa pagkakaron, usa pa lamang katunghaan sa Toledo City ang nakapahigayon sa maong drill apan gilauman sa PNP nga modaghan pa ang mga eskwelahan nga mupatuman niini labi na kon mangayo og tabang ang mga school heads ngadto sa ahensya. Bantay Balita. Gi-insister sa Malacañang nga dugay nang naimbestigahan og naabsuelto na si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga kaniadto mo ay President og CEO sa Bases Conversion and Development Authority may kalabutan sa giingong anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Ang pahayag sa palasyo gisunod sa komentaryo ni Senador Alan Peter Cayetano kinsa miingon nga dili siya ang angay itudlo og nga responsable sa maong isyu tungod kay matud kaniya
ang implementasyon sa mga proyekto ni adtong panahona anaa sa BCDA nga gipanguluhan ni Dizon. Suma pa sa Malacañang, nahumana kaniadto ang investigasyon batok kang Dizon ug wa kini makit-i og bisan unsa nga kaso. Samtang nagpadayon ng investigasyon sa National Bureau of Investigation sa giingong irregularidad sa 2019 SEA Games, nagpadayon usab ang pagbinayluay ug mga pahayag gikan sa nagkalain-laing mga opisyal sa gobyerno. Bantay Balita. Alas 7:40 sa Kabuntagon, nagpadayon gihapon ang case build-up ug evaluation sa reklamong obstruction of justice nga giduso sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group batok kang Senador Ruben Padilla. Ang reklamo may kalabutan sa giingong pagtabang ni Padilla, pag-iskapo paggawas sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa kinsa giingong adunay arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Suma kang Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, nagpadayon ng evaluation o case build-up ug wa pa mahuman ang proseso sa pagsusi sa maong reklamo. Sa pagkakaron wala pay final nga desisyon ang DOJ kung aduna bay igo nga basihanan aron ipadayon ang kaso batok kang Senador Padilla. Bantay Balita. Giangkon sa Malacañang nga way igo nga pondo ang gobyerno aron makahatag og direktang ayuda sa mga middle class bisan pa sa pagsakas presyo sa lana tungod sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Suma kang Palace Press Officer Claire Castro, limitado ang budget sa gobyerno busa giuna og paghatag og tabang ang mga kabus ug ang mga sektor nga labing apektado sa kasamtangang krisis. Matud pa ni Castro, nakapinipisyo gihapon ang middle class sa pipila ka mga lakang sa gobyerno, lakip ang transport subsidy aron malikayan ang dayong pagsaka sa plite, libreng tool alang sa mga delivery truck aron maminusan ang gasto sa transportation ug mapugnan ang pagsakas presyo sa batakang palitunon. Suma pa sa palasyo, ang maong mga programa kabahin sa mga lakang sa gobyerno aron mapagaan ang epekto sa pagtaas sa presyo sa lana sa tanang sektor sa katilingban. Bantay Balita. Alas 7:42 sa Kabuntagon, mikabat na ngadto sa 27 ang gidaghanon sa mga namatay tungod sa epekto sa habagat ug bagyong Inday. Suma sa pinakabag-ong report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa maong datos, na po sa namatay gikan sa Sarangani, 7 sa Lanao del Sur, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Zamboanga Sibugay, 2 sa Bukidnon, 1 sa Iloilo ug 1 sa Zamboanga del Sur. Gawas sa mga namatay, 7 usab ang nasamdan samtang 13 pa ang gikatahong missing. Suma pa sa NDRRMC, kapin sa 1 ka milyon ka mga individual o labaw sa 250,000 ka pamilya ang naapektuhan sa habagat ug bagyong Inday sa nagkalaing-laing bahin sa nasod. Samtang kapin sa 3,000 ka pamilya ang nagpabilin sa 60 ka evacuation centers nga giandam sa gobyerno alang sa mga apektadong residente. Padayon gihapon ang relief operations ug damage assessment sa tanang mga apektadong lugar samtang gidasig ang publiko nga subayon ang mga advisory gikan sa lokal nga kagamhanan ug sa NDRRMC. Bantay Balita. Gipahibalo sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang temporyaryong pagsuspenso sa pagpamutol sa serbisyos kuryente tungod sa wa mabayring electric bill hangtod Oktubre tuig 2026. Gimanduan usab sa ERC ang tanang power utility sa nasod nga magpatuman og staggered payment o hinahinay nga pamaagi sa pagbayad aron makatabang ang mga konsumidor nga napiktuhan sa pagsaka sa gasto sa kuryente. Suma sa
ERC ang maong lakang gitumong sa paghatag og kahupayan sa mga konsumidor samtang nagatubang ang nasod sa pagsakag presyo sa enerhiya. Gidasig ang mga konsumidor nga makig-coordinate sa ilang lokal nga electric utility aron mahibal-an ang mga detalye og pamaagi sa staggered payment. Alas 7:45 sa kabuntagon. Padayon ang effusive eruption sa Bulkang Mayon. Suma pa sa Phobox. Atol sa nagpadayon nga kalihukan sa bulkan, natala ang pagdagayday sa lava, pagbuga og pyroclastic density o init nga abong o gas sa kusog. Nga kusog mo kunsad sa bakilid o pagkahulog sa mga bato gikan sa bunganga sa bulkan. Nagpabilin sa alert level 3 ang Bulkang Mayon nga nagpasabot nga dunay taas nga level sa kalihukan ug posible nga dugang pang delikadong pagbuto. Tungod niini, hugot nga gidili ang pagsulod sa 6 kilometer nga permanent danger zone. Gidasig usab sa mga otoridad, ang mga residente ug bisita ug nga sundon ang tanang advisory sa Phobox ug sa lokal nga kagamhanan aron malikayan ang posibleng mga peligro. Bantay Balita. Nadawat na sa Office of the Ombudsman ang counter affidavit ni Senador Alan Peter Cayetano kabahin sa reklamong obstruction of justice nga gisangat bato kaniya. Ang reklamo may kalabutan sa insidente sa Senado diin giingong nakalingkawas si Senador Bato de la Rosa taliwa sa tensyon sa mga panghitabo nga may kalambigitan sa impeachment proceedings. Sa iyang counter affidavit, gitubag ni Cayetano ang mga aligasyon bato kaniya o gibarugan ang iyahang depensa. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang Office of the Ombudsman sa pag-evaluate o pag-imbestiga aron matino kung doon na ba'y igong basihanan ang maong reklamo. Bantay Balita. Alas 7:47 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Gipahibalo sa Kuwait kagahapong adlaw nga ilang na-intercept ang pipila ka mga air defense system. Ang pinakabag-ong hugna sa mga drone attack nga giingong nagagikan sa Iran. Suma sa Kuwaiti Army, nagpadayon ng ilang interception operations batok sa mga giingong kaaway nga mga drone aron mapanalipdan ang airspace sa nasud. Ang maong insidente nahitabo pipila ka oras human giingong naglungsad ang Tiran og mga pagpangatake batok sa pipila ka mga nasud nga kaalyado sa Estados Unidos sa rehiyon. Gikondina usab sa Kuwaiti Foreign Ministry ang maong insidente og gitawag kini nga seryosong paglapas sa international law. Sa pagkakaron wa pay opisyal nga pahayag gikan sa militar sa Iran kalabot sa gingong bag-ong serye sa drone attack. Padayon nga misaka ang tensyon sa Middle East tali sa Iran, Estados Unidos ug sa ilang mga kaalyado samtang nagkalapad ang panagbangi sa rehiyon. Bantay Balita. Nagkasinabot sila sa Presidente Bongbong Marcos Jr. o Singapore Prime Minister Lawrence Wong nga palapdan pa ang kooperasyon tali sa Pilipinas ug Singapore sa daghang importanteng sektor, lakip ang investment, artificial intelligence, panglawas ug social development. Atol sa ilahang bilateral meeting sa Singapore, gihisgutan sa duha ka leader ang pagpalig-on sa pagpatigayon ug ang pagdani og mas daghang langyaw nga mamumuhunan aron makamugna og dugang oportunidad sa ekonomiya alang sa duha ka mga nasod. Lakip usab sa ilang mga nasabutan ang pagpalig-on sa investment operation, pagpalambo sa kolaborasyon sa artificial intelligence, ingon man digital innovation, pagpalig-on sa healthcare cooperation ug pagpalapad sa mga programa sa social development. Suma sa duha ka leader,
mas lig-on nga panag-uban sa Pilipinas ug Singapore, gilauman nga makahatag og dugang benepisyo ug kalambuan sa katawhan sa duha ka mga nasod. Bantay Balita. Gituohan nga nalunod ang duha ka sakyanan nga nagdala og kapin 500 ka mga tawo sa kadagatan duol sa baybayon sa Myanmar sa United Nations kagahapong adlaw. Base sa pasiunang impormasyon gikan sa International Organization for Migrations ug sa United Nations High Commissioners for Refugees, ang duha ka sakyanan mibiya gikan sa Rakhine State sa ulahing bahin sa Hunyo ug nagdalag kasagaran og mga Rohingya refugees. Ang unang sakyanan nga gituohang adunay 250 ka pasahero nawadan og kontak wa madugay human kini mobiyahe. Ang ikaduhang sakyanan nga giingong nagdala og 280 ka pasahero gituohang nalunod duol sa baybayon sa Ayeyarwady sa may Myanmar. Dugang pa sa UN sa wa paning duha ka bag-ong insidente, kapin na sa 300 ka mga tao ang namatay o gikatahong nawa sa Andaman Sea ug Bay of Bengal. Lakip ang mga Rohingyan refugees ug mga lungsuranon sa Bangladesh. Padayon ang pagpangita og pag-verifika sa mga detalye sa maong trahedya. Bantay Balita. Giingong muhangyo ang Iran sa grupong mga Houthi sa Yemen nga mag-andam sa pagsira sa ruta sa lana sa Red Sea kung atakihon sa Estados Unidos ang infrastruktura sa kuryente sa Iran. Ang maong impormasyon unang gikataho sa Reuters nga nagtumbok sa tulo ka tinubdan nga pamilyar sa maong kalihukan. Suma sa report, ang plano giingong gihisgutan sud sa liderato sa Islamic Republic of Iran o ang mensahe giingong napaabot ngadto sa kaalyadong mga Houthi. Duha ka mga tinubdan giila nga mas taas nga opisyal sa Iran samtang ang usa ka tinubdan sa rehiyon nga nasayod sa maong panghitabo. Ang tulo wala magpagawa sa ilang mga pangan apan matud pa sa Reuters bago lamang giingong gipahibaw sa mga Houthi ang maong hangyo apan wala pa gihatag ang dugang detalye. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, agricultural news. Sa balitang agrikultura, patasan sa National Food Authority ang minimum buying price sa humay samtang temporaryong hunungon ang pag-abot sa imported nga mga bugas sa Iloilo panahon sa ting-ani. Suma kang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sugod sa sunod ning tuiga karong September ipaubos sa NFA ang minimum buying price sa humay ngadto sa 21 matag kilo gikan sa kasamtangang 17 matag kilo. Matud ni Chu Laurel, ang maong lakang gitumong aron matabangan ang mga mag-uuma nga maatubang ang misaka nga gasto sa abono, farm inputs ug uban pang galastuhan sa pagpanguma. Samtang ang temporaryong pagpahunong sa pag-abot sa imported nga bugas sa Iloilo gilauman nga makatabang sa pagpanalipod sa presyo sa lokal nga humay ug sa kita sa mga mag-uma panahon sa ting-ani. Balita ngayon, special news. Alang sa ato ang espesyal nga balita karong buntaga, populasyon sa Pilipinas milapas na 112 milyones. Matud pa sa Philippine Statistic Authority. Nilapas na sa 112 milyones ang populasyon sa Pilipinas
base sa 2024 Census of Population nga gipagawa sa Philippine Statistic Authority kon PSA. Suma pa sa PSA, ang pinakabag-ong census nagpakita nga padayon ang pagsaka sa gidaghanon sa populasyon sa nasod nga magsilbing basihan sa pagplano ug pagpatuman sa mga programa ug serbisyo sa gobyerno. Ang resulta sa census gamiton usab sa mga ahensya sa gobyerno alang sa pag-andam sa mga polisiya, pag-apod-apod sa pondo o pagplano sa mga proyekto alang sa edukasyon, panglawas, infrastruktura ug uban pang batakang serbisyo. Gilauman nga mupagawas pa ang PSA og dugang detalye kabahin sa distribution sa population matag rehiyon, probinsya, dakbayan ug lungsod. Bantay Balita. Alas 7:55 sa kabuntagon, mudawat ta og report gikan sa ato ang kauban, ato ang Showbiz News Patroller. Showbiz News ipadangat pinagi kabantay Grace Baquero. Melay Cantiveros Francisco ug MJ Felipe mag-uban sa ibang level 2. Magsugod na karong Hulyo 25 ang bag-ong news magazine program sa ABS-CBN News nga ibang level 2. Uban nila Melay Cantiveros Francisco ug MJ Felipe nga maghatod sa mga talagsaon, makapahibong ug makapakurat nga mga sugilanon sa mga Pilipino. Sa unang episode, ipakita nila ang mga dili ordinaryong puy-anan sama sa mga balay sa Manila Bay, hanging shelter sa Tondo, ug ang nailhang upside-down houses sa Benguet. So taon usab ang mga exotic nga mga pagkaon ug mga talagsaong tanom nga makita lamang sa Pilipinas. Ang ibang level 2 makita matag Sabado, sugod karong Hulyo 25, alas 6:45 sa gabi sa All TV2, A to Z, Kapamilya Channel o Kapamilya Online Live. Makita usab kini sa ABS-CBN News YouTube channel ug I Want. Sa laing bahin, libre ang ikaduhang gabi. Adunay espesyal nga regalo si Regine Velasquez ngadto sa iyang fans isip pagsaulog sa iyang ika-40 nga anibersaryo sa music industry. Gipahibalo sa iMusic Entertainment Incorporated nga libre ang ikaduhang gabi sa iyang major solo concert nga finale. Ang konsyerto sa singer ka mahitabo karong Oktubre 17 ug 18 sa SM Mall of Asia Arena. Si Paulo Valenciano ang stage director, samtang si Raul Mitra ang musical director sa maong konsyerto. Laing balita sa music industry, si Yan Lim migraduar na sa music production. Opisyal nang nakagraduar si Sian Lim sa kursong Music Production pinaagi sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program kung ETIAP sa De La Salle College of St. Benilde. Sa edad nga 36, gidawat niya ang iyang diploma atol sa graduation ceremony nga gihimo sa Philippine International Convention Center sa niaging adlaw. Sa iyang Instagram post, gipadayag ni Sian ang iyang dakong pagpasalamat sa mga nakatampo sa iyang kalampusan. Og mao na ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At ang mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero, mayong buntag. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Grace Baquero sa imong report. Mao ito'y hingpit nga nagtapos linyada sa atong mga balita nining adlawng Biyernes, pit sa 17 buwan sa Hulyo. Corporation ang tigama sa nabantog na kayong produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated ang tigama sa produktong Inzumo. Sangan sa kinitibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. Pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, kinabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Mga naghikay sa atong mga balita karong buntaga, kabantay Fred Letihio, atong mga reporters sa gawas, Ray Pasaporte, Ray Alquizar, Alan Rosete,
Grace Baquero. Atong technical partner di sa ang Masters Control, Kenon Siniza. Kinilang gihapon yung ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Dagan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw ug pagtanaw, maayong buntag kanatong tanan. Happy weekend. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.